Goedemiddag, 12, ons is terug and we're still busy with scatter plots en kom ons gaan kyk na die twee terme inter en ekstrapolasie. It's just terminology that you must know, weet maar net wat dit beteken. Wanneer ek binne my kleinste x-waarde en my grootste x-waarde die y-waarde moet bepaal, dan noem ek dit interpolasie. When I've got to determine in the interval from the smallest x value to the biggest x value, I've got to determine the y value, then it's interpolation. Okay. When the x values is outside that intervals, say for instance I ask to determine the length of a 30-year-old guy, then it's outside the x intervals and then we name it as extrapolation. So as dit buite die intervalle is wat die van die kleinste tot die grootste, dan is dit ekstrapolasie. Kom ons kyk na twee voorbeelde. Eerste ene is hierdie, this is all about the number of lengths girls of different ages can swim without taking a break. Dit is die aantal lengtes wat aantal meisies kan swem sonder om 'n breek te neem. En die eerste vraag wat hulle vra, determine the equation of the least squares regression line. Bepaal die vergelyking van die kleinste regressielyn. Nou, juffrou het jou mooi gewys in die vorige leksie om dit te doen. So jy gaan weer in jou sakrekenaar die hele vorige proses deurgaan, jou A-waarde en jou B-waarde kry, and if you've done that correctly, your answer is going to be y equals, and then we've got our b value plus our a value with the x attached to it. Let's quickly see. The b value is connected to the x, sorry. This is our a value, so our a value is minus 11,47 and our b value is the one attached to the x. So dit is die vergelyking van my regressielyn. Volgende vraag wat hulle vra is determine the number of lengths a 19-year-old girl should be able to swim. Nou as jy gaan kyk na 19, dan is dit ekstrapolasie, want dit is buite ons tabelletjie. So ons het 'n 19-jarige meisie, so ons gaan in x se plek gaan ons 19 vervang in die plek van die ouderdom. So if you substitute 19 into the place of x, the y value that you get is going to be 10,76 en onthou, dis ouderdom, so ek gaan hom boontoe afrond to approximately 11 years. Volgende vraag. According to the least squares regression line, how many lengths should an 80-year-old be able to swim? So kom ons gaan kyk nou na 'n 80-jarige, onthou dis weer ekstrapolasie buite ons intervalle. So nou gaan ek net weer 80 in die plek van x insit en dan kry ek die aantal lengtes wat 'n 80-jarige behoort te kan swem en dit gee vir ons 82,13 en ek gaan boontoe afrond 83 lengtes. Hulle het dit ondertoe afgerond omdat dit so klein breekie is. 82 lengtes, ek dink in elk geval nie 80-jarige sal dit kan maak nie. En daarom vra hulle, the last question they ask, is this reliable? Is hierdie
hierdie inligting betroubaar. So, as ons wil weet of dit betroubaar is, kan ons altyd gaan kyk na die korrelasiekoëffisiënt, ons kan hom ook gaan uitwerk, maar ons kan duidelik sien uit dit wat ons hier gekry het en dit wat ons hier gekry het, dat dit nie betroubaar is nie. So, nee, nie betroubaar nie. Ek dink nie 'n 80-jarige sal 82 lengtes kan swem. So, if you calculate your correlation coefficient, you will see that it will be a low value. Hulle het nie gevra jy moet dit doen nie, maar jy kan dit maar gaan bestudeer. Ok, goed. Ons gaan kyk na ons volgende voorbeeld. The next example is the rainfall and umbrella cells. So ons gaan kyk na ons reënval oor 'n sekere tydperk en hierdie is ons verkope van sambrele. So wanneer ons nou 'n spreidiagram daarvan gaan teken, dan lyk ons spreidiagram so. Okay. Eerste vraag wat hulle vra, determine die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn en hy is gelyk aan, put that into your calculator and then you're supposed to get plus 0.35x. A value equals 4 and the B value equals 0.35. Volgende vraag is, wat is die korrelasiekoëffisiënt? Dan gaan jy vir R uitwerk, the correlation coefficient for that one is 0.54. Goed. Volgende vraag is dan, can you see an outlier in this scatter plot? Nou, ons gaan kyk na hierdie spreidiagram. Ons sien 'n mooi lineêre neiging. Maar dan sit hierso 'n ouetjie hierso all alone. Heeltemal op sy eie en dit is 'n uitskieter. So hulle vra, identifiseer die uitskieter. So kom ons gaan kyk waar is die uitskieter. Dis die ouetjie wat hier op 100 is en wat laag is, so kom ons gaan kyk daar is hy. 100, die koördinaat 105. That's my outlier. That's the one that's the odd one out, wat nie inpas nie. Dit is my uitskieter. Dan vra hulle ook determine the number of umbrellas if there's 80 millimeters rain. 80 millimeters rain noted. So hulle wil weet hoeveel sambreelverkope was daar as ons 80 mm reën kry. Nou hierdie X is ons reën, so ons gaan 80 mm reën daarin vervang. 4 plus 0.35 times 80. Let's check the umbrella sales. Hoeveel sambrele sal ons dan verkoop? En ons sien dat dit 32 is. 32 umbrella sales. Okay, 80, dit is interpolasie, want dit is binne in ons grense. Volgende vraag is, indien die uitskieter weggelaat word, bereken nou die kleinste kwadrate regressielyn. So now, we're going to take this outlier out of the data. Ons gaan hom heeltemal uithaal en nou gaan ons dit oordoen. So in steede dat ons nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 goedjies intik, gaan ons nou net 10 intik. We're totally going to take it out and we're going to do the calculations from scratch. So hoe gaan nou my regressielyn se vergelyking nou lyk? As jy daai 105 uithaal, dan is my nuwe regressielyn vergelyking minus 8,08 plus 0,57x. Dis my nuwe regressielyn vergelyking en my nuwe korrelasiekoëffisiënt is dan ook nie meer so swak nie. Hy is 0,97. Kan julle sien hoe die korrelasiekoëffisiënt daar gelyk? Hy was swak, né?
That was not a very good correlation coefficient according to the previous lesson. But this one is a very good correlation between the variables as ons die uitskieter uithaal. So they ask, use your regression line formula now to determine the umbrella sales now if there's 80 millimeters rainfall. So kom ons doen nou dieselfde, maar ons sit dit nou in hierdie vergelyking in vir 80 millimeter reënval en ons kyk hoeveel sambrele gaan ons dan verkoop en ons gaan dan 38 sambrele verkoop in plaas van 32. Goed, and this was now when you've got an outlier. Wanneer ons 'n uitskieter kry in 'n datastel, dan sê hulle in die handboek, an outlier can have a very big effect on the correlation coefficient of a regression line. Statistics usually leaves the outlier out of the data, so because uitskieter trek ons datavoorstelling skeef, so hulle laat dit uit, dan sê hulle op skoolvlak moet jou uitskieters in jou berekeninge insluit, tensy daar spesifiek vir jou gesê word om dit uit te laat. So, if there's an outlier, you must include it into your calculations unless they tell you to leave it out. Goed, dit is dan uitskieters. Juffrou sien julle later vir nog 'n les van spreidiagram.